দেখা শোনা জীবনযাপন करा। 3 नंबर বই भगवान के देवे के विषय। भगवान इस्राएल खिन के शत्रुटेन के ध्वंस करते साहाय्य करले हले सेखनी ठीन से हमनियो शिक्षा ग्रहण करे पारी सेले कैसेट सुना आर जखान तोहनी ই शब्द सुनबा तखान बादामी रंग के বই के পরে के ছবি দেখা। 1 নম্বর ছবি জিহোশীয় অমলিকীয় खिनके বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়। ইসরায়েল জাতিকে নিজেকে কোনো দেশ নেই হেলেন সেখনি মরুভূমি নে ঘুরাল চালে হেলায় মসি সেখনিকে নেতা হেলে সে সেকার সৈন্যকে সেনাপতি হওয়ে খাতির জিহোশীয়কে মনোনীত করলে হেলে সেকার কয়েক দিন পরে অমলেক ইসরায়েল के मारले सेले मसी जिहोशूआ के कहले जा अमलेक के संगे युद्ध कर हम भगवान के लाठी ले के पहाड़ के ऊपरे खड़ा होल रहा। जखन मसी प्रार्थना ने भगवान के लाठी उठुए है तखन जिहोशूआ और इस्राएल अमलेक खिन के हराई दो है किंतु मसी के हाथ धीरे धीरे एते अवश हले जे आर से हाथ भगवान बाटेन आर उठुए नहीं पारले है सेले दुई झान एकदिन संझी समय ठीन से सेकार हाथ ऊंचा केर के धेर के हथिन आर भगवान अमलेक खिन के पराजित करते इस्राएल के साहाय्य करले। 2 नंबर छवि गुप्त चोरटेन कोनान देश से फेर एलाय इस्राएल खिन के कोनान देश देवे के खातिर भगवान प्रतिज्ञा करले हलाय सेले मसी से देशटा के देखे खातिर 12 झान गुप्तचर के पेठाले 40 दिन परे सेखनी घूर के एलाय आर का देखलाय सेटेन कहलाथिन जिहोशूआ आर काले खूब भालो खबर आनलाय सेखनी कहलाथिन देशटाने दूध आर मधुरस बहाल चाले है अर्थात देशटा खूबे उर्वर खूबे भालो है हमनी सेकार किछु फर लेले आनले है जेखनी सेठिन बास का रहा सेखनी खूबे बलवान योद्धार ताव एखनी के डार कारे के कुछ नाखे यदि भगवान हमनी के भालोबासे ताहले से हमनी के ई देश देवी किंतु अन्य सब गोटेन खराब खेबेर आनला है सेखनी कहलाथिन कोनान देश के एबदिन टेन भूत नियार सेखनी कोनान देश ने ढुकते इस्राएल खिन के खूबे डार देखा लेती सेले भगवान सेखनी ऊपर राग करले कारण सेकार ऊपरे सेखनी निर्भर नहीं करला है आर से सेखनी के आबार बाहरे मरुभूमि ने के भीतरे 40 बच्चार रखले सेखनी भगवान के विश्वास नहीं कर लेथिन सेखनी संभव मरुभूमि ने मरलाय। 3 नंबर छवि इस्राएल खिन नदी पार हलाय मसी के मराल परे जिहोशूआ इस्राएल के नेता हलाय तखन भगवान जिहोशूआ के कहले एई बार हम तोके आर समस्त इस्राएल जाति नदी पार होवे के जे देश हम तोहनी के देव से देश प्रवेश करते प्रस्तुत हवा का करे के लागते ताऊ भगवान सेखनी के कह दिले जाजक के एगो विशेष बाक्स हेले सेकार नाम नियम सिंधु एकार भीतरे भगवान के देवाल नियम कानून हेले भगवान ई बाक्स लेके सेखनी के नदी ने जाय कहले नदी ने अनेक पानी हेले जेई मात्र जाजकते नदी ने गड़ रखलाई नदी के पानी सुखाई गेले जाजकते नदी के माझ ने खड़ा होई के रहलाई आर काई झान सब गोटेन नदी पार होई के कोनन देश ने चल गेलाई।
4 নম্বর ছবি, জিরিহ নগরীকে পাঁচির গির গেলে। কনান দেশেক জিরিহ নগরঠিন ইসরায়েল জাতিকে এবদিনটেনকে সেখনিকে তাম্বু ঘরলাই। তখন ভগবান জিয়সুয়কে कहले, हम जिरीह नगरी तोहनी के हाथे दिलियो। 6 दिन धेर के ई नगरी के 4 बाटन तोहनी के सब सैन्य टेन घुरबाथुन। नियम सिंदूक के सामने जाजक टेन तुरी बाद्य लेके बाजाबाथिन और सब एबदिन टेन एक संगे गोहार के उठबाई। सेकरे ने जिरीह नगरी के पाँचिर ढांस के गिर जेते और तोहनी सोझासोझी नगरी के भीतरे ढुक जेबा। भगवान जखान कहले तेसान जिहोशियो आरो सेकार एबदिन टेन के करलाथिन। जिरीह नगरी के देवाल गिर गेले और सेखनी से नगरी दखल करलाथिन। भगवान सेखनी के कहले जे सेखनी जेन कोनो रकम लुटेक जिनिस निजे के खातिर नहीं लेवे, किंतु आखन नामे एक झान एबदिन भगवान के अबाध्य हले। 5 নম্বর ছবি, इस्राएल खिन ओय नगर से भागलाई। जिरीह नगर ठिन इस्राएल के आर एक झान शत्रु हेलाई और सेटा हेके ओय नगर जिहोशियो थेके एही नगरटा नय दखल कारेके लागते। सेहेले से एही नगर ने गुप्तचर पेठाई दिले। गुप्तचर टेन घूर के ओय के कहलाथिन ओय नगर ने अल्प कয়েক झान एबदिन बास करे हथिन। सेहेले सब सैन्य टेन के जाय के कोनो दरकार नाखै। सेहेले जिहोशियो अल्प कয়েক झान सैन्य के युद्ध करे पेठाई दिले, किंतु ओय नगर के एबदिन टेन सेखनी के अनेक गुण बेशी शक्तिशाली हेलाई। सेइले कয়েক झान सैन्य मर गेलाई और बाद बाकी टेन कोनो रकम भाग के अइलाई। दुखे और हताश होई के जिहोशियो भगवान के सामने हुबकुनिया होई के प्रार्थना करलाई, किंतु भगवान कहले इस्राएल पाप करले हाय से चोराई के मिथ्या कथा कहले हथिन। सेहेले सेखनी के शत्रु टेन ठिन खड़ा हुए नहीं पारा है। 6 নম্বর ছবি, आखन के विचार। भगवान के सामने जिहोशियो सब इस्राएल के हाजिर कर ले। भगवान आखन के देखाई दिले। जिहोशियो आखन के कहले कहीं तोय का करे है। आखन कहले सत्य हमें भगवान के विरुद्ध पाप कर ले। हमें जखान जिरीह के लुटे के जिनिस भीतरे एगो सुंदर लुगा और एक टुकड़ा रूपा और एक टुकड़ा सोना देखले हली, हमें सेटा बीच के ले लेही। आखन के तांबू से वही सब जिनिस टेन कয়েক झान एबदिन ले आनलाथिन। तखान भगवान के नियार आखन के मृत्युदंड देवाल हले। एइबार भगवान सेकार राग थान्त केर के कहले सब सैन्य लेके ओय नगर आक्रमण करा, डार नहीं करा, कारण ई नगर तोहनी के हतो। तखान भगवान के बाध्य होई के इस्राएल आक्रमण करलाई और ओय नगर दखल करलाई। 7 নম্বর ছবি, सूर्य और चांद आकाश ने खड़ा होई के रहले। कोनान के दुष्ट एबदिन टेन इस्राएल के डारे है डेराई के रहलाथिन। सेकनी के 5टा गोत्र एक संगे इस्राएल के विरुद्ध युद्ध करे लाई, किंतु भगवान कहले जिहोशियो डार नहीं कर। सेहेले जिहोशियो सेखनी संगे युद्ध करले बेहर के अइलाई और सेखनी डारे भागलाई। भगवान सेखनी उपरे महा पाथर पानी बेरसाई दिले और सेहेटाने सेखनी के
অনেকে দিন মর গেলাথিন। সেখনি সঙ্গে সারাদিন যুদ্ধ চাললে। তখন জিহসিও कहले, সূর্য आकाश ने तोय खड़ा हो के रा। तखन भगवान आकाश ने सूरज और चांद के साराटा दिन खड़ा करके रखले। जेतेक्षण नई इस्राएल सेखनी के शत्रुटेन के सम्पूर्ण भावे पराजय करले। ई रकम कखनो नहीं हले। भगवान इस्राएल के कनान देशे सब दुष्ट एबदिनटेन के पराजय करते यह रकम साहाय्य करले। 8 नम्बर छवि। जियसियो एबदिनटेन के नाना रकम निर्देश देवे है। ठीक जैसन भगवान प्रतिज्ञा करले हलाय तेसान कनान देश सम्पूर्ण रकम इस्राएल खिन के देश हो गए। जियसियो जखन बूढ़ा हो गलाय से एबदिनटेन के हकाले। सेखनी के से कहले, तोहनी बलियान हवा भगवान के निर्देश माला ने जे लिखाल है से तोहनी पालन करते যত্নবান हवा। यदि तोहनी अन्य देवता के पूजा करा ताहले भगवान से सुंदर देश तोहनी के दिलह सेटा से तोहनी ध्वंस हो जाइबा। सेहेले आइजे तोहनी ठीक करा केकरा तोहनी सेवा कारभाग और अनुसरण कारभाग। बंधु सब हमार भगवान जियसियो और इस्राएल थीन जे सब प्रतिज्ञा करले हलाय सेटेन से पूरण करले हाय। से सेखनी के एगो निजे के देश दिले है और सेखनी के शत्रुटेन के पराजय करके भगवान सेकार प्रतिज्ञा रखले है। हमनी के शत्रु शैतान, किंतु हमनी के एकजन बड़ नेता हाय जे शैतान के पराजय करले है, से प्रभु যীशु ख्रिस्ट। हमनी के अवश्य सेकरा सम्मान और सेवा करे के उचित। सेहले आइजे तोहनी बाछ लवा केकरा तोहनी सेवा कारभाग, ख्रिस्ट যীशु के ना शैतान के। 9 नम्बर छवि। दबेरा भगवान बाटेन कथा कहले। जिहसियो के मोराल पर इस्राएल भगवान के भुलाई गले। सेखनी कनान देश के प्रतिमाटेन के पूजा करे शुरू करलाय। सेहले कनानीटेन के जोर सेखनी से अनेक बेशी हलेन और सेखनी संगे कनानीटेन के खूबे खराब व्यवहार करा है। दबोरा इस्राएल के नेत्री हलाय। इस्राएल जाति सेकार उपदेश खातिर एक बार एलाय। से सेखनी के आबार भगवान के पथे आने के चेष्टा करले। एक दिन से बारक के हकाले। बारक इस्राएल के सेनापति हलाय। दबोरा सेकरा कहले, तोय 10,000 एबदिन लेके ताबोर पहाड़ ने जा। विशेष आर कनानियों के सैन्यटेन के तोर संगे युद्ध करे एले हथुन। किंतु भगवान सेखनी के पराजय करते साहाय्य करते। बारक किंतु खूबे डराई गलाय। से कहले, तोय यदि हमार संगे नहीं जा ताहले हमनी नहीं जाब। तखन दबोरा कहले, हम तोर संगे जाब। किंतु भगवान सिसेरा के एकजन बेटा छुआ ठीन पराजय करते ताते तोर कोनो सम्मान नहीं हतो। 10 नम्बर छवि। भगवान सिसेरा के पराजय करते साहाय्य करे है। दबोरा बारक और इस्राएल के सैन्यटेन ताबोर पहाड़ ने गेलाय। सिसेरा और कनानीय सब सैन्यटेन के सेखनी संगे युद्ध करे सेहठिन एलाय। सिसेरा के 900 रथ हेले। इस्राएल खिन के हाथे खाली कायटा तरबारी हेले। कनानीय खिन ताबोर पहाड़ के नदी धार एलाय। किंतु सेखनी के रथ पाथर के डहार ने चाले है नहीं पारले। एक बार भगवान सेखनी के ऊपर झड़ पेठाले। नदी पानी ने भर गेले और कयेकटा रथ पानी के सौत ने भास गेले। सेहले इस्राएल खिन कनानी खिन के सहजे पराजित करलाथिन।
केवलमात्र शिशेरा के गढ़ ने भूल के भाग गलाय। 11 नंबर छवि जायल शिशेरा के हत्या करे है। शिशेरा भाग के जायल नामे एक झान महिला के तांबू ने लुकालाय। से सेकरा कहले आओ कोनो डार नहीं करबे। जायल किंतु इस्राएलियो नहीं हलाय। सेहले शिशेरा सेकार तांबू ने लुकाई के जगह लेलाय। से सेकरा खाई के खातिर दूध देले और एगो कम्बल दे के सेकार गत्तारटा ढाप दिले। सेकार परे शिशेरा निंदा गेलाय। तखन जायल तांबू के एगो खुटी और हाथुर हाथ से लेलाय। सेकार परे निशब्दे शिशेरा जहाँ सुताल हेलाय तहाँ जाय के तांबू के खुटीटा सेकार कान के भीतरे से मुड़ी के भीतरे ढुकाई दिले। तेनी खून परे बारक शिशेरा के खोजेले सेहठीन एलाय। जायल सेकार तांबू ने हाकाले और सेकरा कहले आओ तोय जेकरा खोजे ही हम सेकरा देखाई देवहियो। सेठीन जाय के सेखनी देखे पेलाथिन जे शिशेरा मोराल अवस्थाय गिराल हाय और सेकार मुड़ीटा माटी ने खुटी दे के गाथल अवस्थाय है। 12 नंबर छवि इस्राएल खिन आनंद कारलाय। भगवान से कनानीय खिन पराजय के करते इस्राएल के साहाय्य करले। दाबर और बारक भगवान के धन्यवाद देवे खातिर एगो गायन गावलाय। एक दिन टेनो नानान रकम आनंद करलाय। दाबर के नियार एक झान नेत्री पाई के सेखनी खूबे आनंद हले हेलाय। से सेखनी ठीन माय नियार हेलाय। सेखनी जायल के धन्यवाद देलाथिन कारण से शिशेरा के कोनो डार नहीं करले। भगवान यही दुई झान बेटी छुआ के इस्राएल के बचवे खातिर व्यवहार करे हेले। बंधु सब जेखनी के दुर्बल केई के मने हुआ है सेखनी के भगवान शक्तिशाली एवदिनटेन के पराजय करते व्यवहार करे है। भगवान यीशु के पेठाले ई पृथ्वी ने जेन से शैतान के पराजय करे पारे। दुष्ट एवदिनटेन यीशु के क्रूस ने मरालेथिन सेखनी भागलाय। यीशु के आर कोनो शक्ति नहीं रहते किंतु भगवान यीशु के मोराल से आबार उठलाय। यीशु शैतान के आर सेकार दुष्ट एवदिनटेन के पराजय केर के बिगले। सेखनी भगवान के विश्वास आर निर्भर करे हथिन। यीशु सेखनी के शक्ति आर अनंत जीवन देवा पारे है। सेले आवा हमनी गायनकारी आर आनंद हई जेसान केर के से इस्राएल जाति कारले हलाय आर प्रकृत भगवान के हमनी भजनाकारी। 13 नंबर छवि गिदियन आर भगवान के दूत। इस्राएल खिन भगवान के अबाध्य हले हलाय आर नानान रकम खराब काम करले हलाय। सेले भगवान मिदियन सेखनी के ऊपर 7 बच्चार शासन करले दिले हले। मिदियन खिन इस्राएल खिन के आबाद नष्ट कर देवे हल्दी। तखन इस्राएल सेखनी के बचवे खातिर भगवान ठिन कंधा रेवाट करलाय। एक दिन का गिदियन नामे के एक झान एक दिन गहम भांगुए हेलाय। से गिदियन खिन के यही गहम लुकाय खातिर चेष्टा करले हलाय कारण गिदियन खिन सेकार ठीन से गहम लेके जाय पारे। ऐसने समय हठात भगवान के एक दूत सेकार ठीन आय के कहले जा आर मिदियन खिन के हाथ से तोय इस्राएल के बचाही। किंतु गिदियन के कहले हम कान यार इस्राएल के बचाबे हमार तो कोनो शक्ति न खाय। भगवान कहले हम तोर सहवर्ती गिदियन सदाप्रभु दूत के कुछ खाइले देबे। से लाठी दे के खाय के टाके छुले
আর সঙ্গে সঙ্গে সে খাইকেটা আগুন হয়ে গেলে, দুধটা অদৃশ্য হয়ে গেলে, সেইলে গিদিয়ন বুঝে পারলে যে এই খেভের ভগবান নিজে শেখার দুধ দেইকে শেখা ঠিন দেবে হে। 14 নম্বর ছবি, গিদিয়ন ঠকরাইনটেনকে ধ্বংস কারালে এইলেই। গিদিয়ন বংশকে এফদিন টেনকে কনান দেশে ঠকরাইনটেনকে পূজা কারে হেথিন। ভগবান গিদিয়নকে কাহলেই তোর বাপ যে পূজা কে আসর হেই সেটা তয় ভাঙ দিহি, আর অন্য দেবতাকে খুঁটিও তয় কাইটকে বিগ দিহি, আর ভগবানকে নামে তয় এগো আসর তেয়ার কার। গিদিয়ন যদিও এফদিন টেনকে ডার কারে হেলে, তাও সে ভগবানকে বাধ্য হতে প্রস্তুত হেলায়। সেইলে সেই রাতি সে 10 ঝান এফদিন লেকে ঠোকরান টেনকে ভাঙকে বিগ দিলে। এফদিন টেন দারুণ রাগ কারলে হেলথিন, আর গিদিয়নকে মরুয়ে খজলে হেলথিন। কিন্তু শেখার বাপ সেখনিকে হাত সেকরা বাঁচালে। বন্ধু সব, ভগবান কাঠকে কিংবা পাথরকে কোনো ঠোকরান সে অনেক অনেক বেশি শক্তিশালী আর বড়। হামনিকে কা এই ঠোকরান পূজা করা উচিত না সর্বশক্তিমান ভগবানকে ডার করা আর শেখার সেবা করা হামনিকে উচিত। 15 নম্বর ছবি, গিদিয়নকে সেনাটেন পানি পিলায়। মিদিয়নি খিন ইসরায়েল খিনকে সঙ্গে যুদ্ধ কারালে একসঙ্গে মিল গেলায়। গিদিয়ন খিনকে ভিতরে সে এক সেনাবাহিনী জড়ো কারলায়। কিন্তু ভগবান গিদিয়নকে কাহলে তোহনিকে এফদিন টেন অনেক বেশি হয়ে গেলে হেতুন। এখনিকে ভিতরে যেখনি যুদ্ধ কারতে ডার কারা হয় সেখনি ঘুরকে যায় পারা। এই কথা শুনকে বেশিরভাগ এফদিন সেখনি ঘর চেল গেলায়। ভগবান আবার গিদিয়নকে কাহলেই এখনহু তোর এফদিন টেন অনেক বেশি হলে হেতুন, সেখনিকে তয় এই নদী ঠিন লাগায় রাখি, আর হাম সেখনিকে পরীক্ষা করবে। তখন গিদিয়ন সেখনিকে পাহাড় সে নদীকে পানি পিয়ে খাতির নদী ধার লে গেলে। সেখনিকে ভিতরে অনেক ঝান কুকুর যে নিয়ার পানি পিয়া হয় সে নিয়ার কেরকে হুবকুনিয়া হইকে বা হাঁটু গাড়িকে পানি পিলায়। মাত্র 300 এফদিন হাত নে উঠাইকে পানি পিলায়। তখন ভগবান कहले जखनी हाथ ने उठा के पानी पीले हा सेह 300 झान के लेके हम मिदियन खिन के हराई देबे। 16 नम्बर छवि गिदियन के एफदिन टेन मिदियन खिन के सेना छावनी टेन घोर लेलाथिन। मिदियन खिन के विराट सेना बाहिनी एगो पहाड़ के नीचे तांबू गड़लाय। सेखनी एते एफदिन आर एते ऊँट हेलथिन जे गायन के शेष कराल ने जाहे। गिदियन खिन के मात्र 300 एफदिन हेलथिन किन्तु भगवान शेखरा का कार्य का लागते सेटा कई दले। राति के अंधार ने सेखनी मिदियन खिन के तांबू घोर लेलाथिन। गिदियन सेखनी के सबकार एगो केर के तुरी बाजना एगो इंजर और एगो खाली माटी के कलसी देले हले। सेखनी सब गटेन मिल के एक संगे शब्द केर के उठलाई। सेखनी तुरी बाजना बाजालाई और सेई माटी के कलसीटा अनेक जोरे शब्द केर के फुटालाथिन और घरे के गोहार केर के उठ के कहलाथिन। भगवान के खातिर और गिदियन के खातिर मिदियन खिन एते खूबे तथम्ब हो गलाई। सेखनी हठात उठ के निजे के भीतरे मारामारी केर के एक झान और एक झान के मरवे लागलाथिन। परे सेखनी के तांबू छोड़ के भाग गलाई और इस्राएल खिन सेखनी के पराजित करलाथिन। बंधु सब गिदियन के सेइटेन नियार यदि हमनी दुर्बल और संख्या ने कम ताओ भगवान के साहाय्य ने हमनी अनेक बड़ शत्रु के पराजय करे पारी। 17 नम्बर छवि
সিমসন এগো বাঘকে মরালে। গিদিয়ন মর যাওয়ার পরে ইসরায়েল খিন আবার ভগবানকে পথ সে অন্য বাটেন চেল গেলায়। সেইলে ভগবান বড়কা পলিস্টিয় খিনকে দেইকে ইসরায়েল খিনকে উপরে অত্যাচার চালালায়। শেখার পরে ভগবান সেখনিকে বাঁচুয়ে খাতির একজন নেতা পেঠালে। শেখার নাম হেলেই সিমসন। ভগবানকে আত্মা শেখরা খুব শক্তিশালী কেরকে উঠালে, কিন্তু সিমসন শেখার শক্তি দেইকে পলিস্টিয় খিনকে হাত সে ইসরায়েলকে রক্ষা নেই কারলে। সে নিজেকে স্বার্থনে সেই শক্তি খাটালায় আর ভগবানকে অবাধ্য ভেলায়। সিমসন একজন পলিস্টিয় বেটি ছোয়াটাকে ভালোবাসে হলেই। সেইলে সে শেখার বাপকে কাহলেই, ই বেটি ছোয়াটাকে হামার খাতির লে আনহি, কারণ সে দেখতে খুবই ভালো হয়। যখন সিমসন সেই বেটি ছোয়াটাকে ঘাড়ে দানে যা হেলেই এগো বাঘ শেখরা আক্রমণ কারলেই। সিমসনকে এতেই শক্তি হেলেই যে সে শেখরা হাত দেইকে বাঘটাকে মরাই দিলেই। সে সেই পলিস্টিয় বেটি ছোয়াটাকে বিহা কারলেই, কিন্তু বেটি ছোয়াটা শেখরা ভালোবাসে নে হেলেই। সেইলে সিমসন রাগ কেরকে 30 জন পলিস্টিয়কে সেহেদিন মায়েরকে মরাই দিলেই। 18 নম্বর ছবি, সিমসন আর আগুনে পড়াল শিয়ার টেন। সিমসন পলিস্টিয় ঠিনসে শেখার ঘেরনিকে আনে খাতির আবার গেলায়, কিন্তু শেখার ঘেরনিকে বাপ ই বেটি ছোয়াটাকে আরও একজন সঙ্গে বিহা দেলে হে। সিমসন কাহলেই, এইবার হাম আরও বেশি প্রতিশোধ লেব। সে বাহিরে যাইকে 300 শিয়ার ধারলায় আর এগোকে শিয়ারকে পুছি পুছি বাঁধকে মশাল বাঁধ দিলে আর শিয়া টেনকে গহমকে খেতকে ভিতরে যাই দিলে। এই শিয়া টেন গহমকে খেতকে ভিতরে দেইকে কूदके भागलाथिन আর সব এবদিন টেন পড় গেলথিন। সেহেলে পলিস্টিয়খিন সিমসনকে উপরে খুবই রাগ কারলাথিন আর সেকরা মরুয়েকে চেষ্টা কারলেথিন, কিন্তু সিমসন গাধাকে চোয়ালকে এগো হাড় দেইকে 1000 পলিস্টিয়খিনকে মরাইকে মরালে। 19 নম্বর ছবি, পলিস্টিয়খিন সিমসনকে চুল কাট দিলাথিন। সিমসন কখনো শেখার চুল নেই কাটলে হয়। শেখার লম্বা চুল প্রমাণ করে যে ভগবানকে শক্তি শেখরা এতেই শক্তিমান কারলে হেলেই, কিন্তু সিমসন ঘের ঘের ভগবানকে অবাধ্য হলে হেলায়। সে আর একজন পলিস্টিয় বেটি ছোয়াটা ঠিন গেলায়। ই বেটি ছোয়াটাকে নাম দলিলা। দলিলা সিমসনকে শক্তিকে আসল কারণ ঘের ঘের খোঁজে লাগলেই আর না পাইরকে অবশেষে সিমসন শেখরা কাহলেই, হাম ভগবান ঠিন দত্ত, যদি হামার চুল কেউ কাইটিকে বিগ দেবে তাহলে হামার সব শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। এক রাইতনে সিমসন যখন নিন্দাল হেলায় দলিলা পলিস্টিয়খিনকে হাঁকালেই, সেখনি আইকে শেখার চুল কাইটকে বিগ দেলাথিন। তখন ভগবান সিমসনকে সব শক্তি ले लेले। पलिस्टियखिन शेखरा बांधके शेखार आँख उठाई लेलाथिन। सेखनी शेखार बंदी केरके रखलाथिन, किन्तु शेखार चूल धीरे धीरे बड़ होवे लागले। 20 नम्बर छवि, सिमसन पलिस्टियखिन के ध्वंस करले। पलिस्टियखिन के नेताटेन सेखनी के देवता ठीन एगो बलि उत्सर्ग करले हलाई। सेखनी आंध्रा सिमसन के बंदीशाला से बहराई के ले आनलाथिन और सेखनी के विराट मंदिर के माइजने शेखरा रखलाथिन। सेखनी शेखरा ले के नानान नियार मजा और कौतुक करलाई। सिमसन से समय भगवान ठीन प्रार्थना करलाई, प्रभु तोय हमके आर एक बार मने कर दे, आर एक बार हमके तोय शक्ति दे। सिमसन मंदिर के दुगो थम्भा ठीन जाय के खड़ा हले हाय। से शेखार
সর্ব শক্তি দেইকে দুগো থম্বাকে জোরে ধাক্কা দেইকে আর তাতে মন্দির ঘাড়কে ময়দিনে থম্বাটেন টুটকে গির গেলে সিমসন আর সব পলিস্টিয়কে নেতাটেন একসঙ্গে মর গেলায়। ভগবান সিমসনকে পলিস্টিয়খিনকে উপরে জয়লাভ কারেকে শক্তি দিলে হলে, কিন্তু সেকার অবাধ্যতাকে খাতিরে সেকার মরণ হলে। বন্ধু সব ভগবান যিশুকে পেঠাই দিলে হে যে সব দুষ্টটেন আর অবাধ্যতাকে উপরে হামনি জয়লাভকে পথ দেখে পেইবেই। 21 নম্বর ছবি, যিশু মন্দ আত্মাকে কুদাই দেবে হে। গিদিয়ন আর সিমসনকে মরাল সে বহু বাচ্চার পরে যিশু ইসরায়েল দেশে এইলে হেলায়। একদিন সে একঝান এবদিনকে দেখে পেইলে হেলে, যেকরা মন্দ আত্মা পেইলে হেলে। এবদিনটা সেকরা প্রমাণকেরকে কাহলেই, হে মহান ভগবানকে বেটা যিশু, তোর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কা আত্মাটেন জানে হাতিন যিশু কে হেলায়। যিশু মন্দ আত্মাটেনকে এই এবদিন টেনকে ভিতরে সে বাহারে কে যায় কে আদেশ দিলে। আত্মাটেন কাছে কে এগো শুয়ের পালকে ভিতরে ঢুকলাই। শুয়ে টেন কুদিয়ে কে সমুদ্রনে ডেক দেলাথিন আর মর গেলাথিন। এবদিন টেন দেখে পেলাথিন মন্দ আত্মা আর শয়তানকে উপরে যিশুকে কার শক্তি হেলে। এমন কা মন্দ আত্মা টেনও শেখার কথা শুনে হয় আর শেখার বাধ্য হনায়। 22 নম্বর ছবি, যিশু মন্দ এবদিন টেনকে বাহরাই দেবে হে। একদিন যিশু জিরুসালেমকে মন্দির নে গেলায়, যাহা ব্যবসায়িক টেন বলি উৎসর্গ খাতির জীব জানোয়ার বেচে হেলায়। এহে নিয়ার অন্য ঝানকে ঠাইককে সেখনি নিজেকে খাতির পয়সা আয় কারলে হেলায়। তা দেখকে যিশুর রাগ হলে আর সে কাহলে, হামার ঘরকে প্রার্থনায় ঘর হই। কিন্তু তহনি তা দস্যু টেনকে ঘর কেরকে উঠালা। এই কথা কেইকে সে সব দুষ্ট এবদিন আর পশু টেনকে মন্দির সে বাহরাই দিলে। যিশু ভগবানকে বেটা হেলে, সেকার বাপকে ঘর সে সব দস্যু টেনকে বাহরাই দেওয়াকে অধিকার সেকার হেলে। কিন্তু কোন কোন জিহুদিখিন তা দেখকে রাগ কারলেথিন আর कहलाथिन तोय हमनी के देखाओ कान यार এই সব কারকে অধিকার তর হও। 23 নম্বর ছবি মরাল পরেও যিশু জিতা হয়। সে জিহুদিটিন যিশুকে মরালে হেলথিন সেকরা কাঠ के क्रूस ने सेखनी पेरेक मायर के झुलाई दिले हेलथिन আর সেখনি মর গেলায়। কিন্তু 3 दिन পরে যিশু আবার জীবন পেলায়। ভগবান যিশুকে মরণ के উপরে জয়লাভ কারকে শক্তি দিলে সে আর কোনোদিন নেই মরি। তখন একদিন দেখলাথিন সথুয়ে সে ভগবান के बेटा हेले। যিশু সেকার শিষ্যটেন के कहले स्वर्गे আর पृथ्वी ने सब शक्ति हमके देवाल हले है। पृथ्वी के सब जगह ने तोहनी जा আর একদিন टेन के हमार शिष्य कारहक तोहनी के हमें जे शिक्षा दिले हियो ता माइन के चलते सेखनी के शिक्षा देहक আর हम तोहनी संगे संगे दैनिक ही शैतान पप আর मरण के ऊपरे जयलाभ करे के যিশু के शक्ति हेले। जेखनी सेकरा अनुसरण करे हथिन सेखनी के से आत्मिक जीवन देवे है। से खोजा है जे हमनी এই কথা অন্য ঝানঠিনো সব সময় কাহি। 24 নম্বর ছবি ভগবান के सैनिक যিশু शैतान के पराजय करले हले আর हमनी के शैतान के विरुद्धे जिया बाँचा करते साहाয্য करा है। यही छवि ने तोहनी एगो सैनिक के छवि देखा है। यही सैनिक नियार हमनी के सब समय तैयार रहा के दरकार। सैनिक सब समय युद्ध के जन्य तैयार रहा है। प्रथम बारे हमनी के सब समय खाटी कथा कहा के दरकार। एगो डाँड़ा के बेल्ट नियार
हमनी के चाइरो बाटेन এই খাঁটি কথা যেন রাহে। অন্য ভালোবাসা আর যা ঠিক তাও হামনিকে কারেকে দরকার। এইটা এক রকম বুকে কুপরে আগুন নিয়ার, যা হামনিকে শয়তানকে সব খারাপ ইচ্ছা সে বাঁচুয়া হয়। হামনিকে অবশ্যই যিশুকে শান্তিকে পথেক কথা অন্য ঝানঠিন কাহাকে দরকার। এইটা এক ধরনকে গোড়েক জুতা নিয়ার, যা हमनी के शैतान के पथे पिछेर के गिर जावाल के हाथ से रक्षा पाई बा बाँचुए पारी। हमनी अवश्य भगवान ठीन विश्वास राखे के दरकार। इटा आर एकटा आगुन नियार, जा हमनी के शैतान के सब आक्रमण से बाँचुए पारी। যিশু हमनी के पापेक शास्ति से बाँचुआ है। इटा मुड़ी के मुकुट नियार, जा हमनी के आत्मा के चिरदिन मरण के हाथ से बाँचुए है। भगवान के कथा हमनी के तलवार बा छोरा शैतान के मिथ्या कथा के ध्वंस करे खातिर ता व्यवहार करा उचित। प्रार्थना ने भगवान संगे कथा कहा आर सेकार आदेश माना हमनी के अवश्य दरकार। तखन हमनियो शैतान के पापेक आर मरण के ऊपरे चिरदिनेक जन्ने जयलाभ कराब। एखान कैसेटटा उल्टाई के उल्टा बाटन सुना।